बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुफ्ताहुल लुगा अल अरबिया में अत-तसरीफ मिन बाबी ज़रबा। अत-तसरीफ मिन बाबी ज़रबा, ज़रबा के बाब से आज हम माजी और मुजारे की गिरदान पढ़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर के सीगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबको आवाज आ रही है? जी जी जी, उस्ताद जी वाला। फ़िअल माजी और मामूल देखिए। दराबा, मारा उस एक मर्द ने। दराबा, मारा उन दो मर्दों ने। दराबू, मारा उन सब मर्दों ने। दरबता, मारा तू एक मर्द ने। दरबतुमा, मारा तुम दो मर्दों ने। दरबतुम, मारा तुम सब मर्दों ने। दरबतु, मारा मैं एक मर्द ने। दरबना, मारा हम सब मर्दों ने। ये जो गिरदानें लिखी हुई हैं, ये जो है पुरानी अरबी के तर्ज पर लिखी हुई हैं। ठीक है, मुज़क्कर के सीगे अलग किए हुए हैं, मुअन्नस के सीगे अलग किए हुए हैं। ये समझ में आया आपको माजी के? जी ये मेस्कुलाइन जो फिक्रे हैं, दरबा दरबा, दरबू दरबता। ज़रबत जी, ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम इसको एक ज़रबतु मिनट ज़रबना। याद करें सब साथी, फिर हम अगले मसादिर की तरफ बढ़ेंगे। दरबा दरबा दरबू दरबता, ज़रबा ज़रबू दरबतुमा ज़रबतु दरबतुम ज़रबता दरबतु दरबना। ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबतु ज़रबना। जी, हो गया याद? कौन सुनाएगा? जी उस्ताद जी, मैं सुनाता हूँ उस्ताद जी। सुनाए शाबाश। ज़रब ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबतु ज़रबना। शाबाश। और मुजारे का भी सुनाना उस्ताद जी। नहीं, मुजारे का हम करते हैं बाद में। अब अल किज़्बु, ये सुनाए। नस्रु मिनल्लाह, सब आप सुनाए पहले। जी ये जो इसके अरब हैं इसी तरह करेंगे ना, अल किस्बो। नहीं, आप जरा बात से सुनाए पहले। अच्छा, दरबा 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 दरबू, दरबता दरबतुमा दरबतुम, दरबतु दरबना। शाबाश। अब ये कज़बू जो है, इसका कज़बू, अल कज़बा, किज़्बु, किस्बू, हाँ। कज़बा यकज़िबु, कज़बा। कज़बा नहीं, इसमें ये जो काफ के नीचे कसरा है, ये अ, ये माजी ये में नहीं चेंज होगा, ये ये मस्तर में। चेंज अच्छा अच्छा, हम्म, कज़बा कज़बा कज़बू, हम्म। कज़बता कज़बतुमा कज़बतुम, कज़बतु कज़बना। हाँ, झूठ। इस अब इसको तर्जमे के साथ पढ़ो। कज़बा, झूठ बोला उस एक मर्द ने। शाबाश। कज़बा, झूठ बोला उन दो मर्दों ने। हम्म, कज़बू, झूठ बोला उन सब मर्दों ने। कज़बता, झूठ बोला हाँ। तुम एक मर्द ने। शाबाश। कज़बतुमा, झूठ बोला तुम दो मर्दों ने। कज़बतुम, झूठ बोला तुम सब मर्दों ने। हम्म, कज़बतु, झूठ बोला मैं एक मर्द ने। कज़बना, झूठ बोला हम सब मर्दों ने। जी शाबाश। मुअज्जम बिलाल, आप सुन। जी उस्ताद जी, अगले मस्तर का या इसी का? ये इसी से सुनाया, अलकिज़ब से कज़बा कज़बा कज़बू कज़बता कज़बतुमा कज़बतुम कज़बतु कज़बना।
ترجمے کے ساتھ کذبا جھوٹ بولا اس ایک مرد نے، کذبا جھوٹ بولا ان دو مردوں نے، کذبو جھوٹ بولا ان سب مردوں نے، کذبتا جھوٹ بولا آپ ایک مرد نے، کذب تم جھوٹ بولا آپ دو مردوں نے، کذب تم جھوٹ بولا آپ سب مردوں نے، کذب تم جھوٹ بولا میں ایک مرد نے، کذب نہ جھوٹ بولا ہم سب مردوں نے۔ بس اچھا یہ سنائیں بلال شاہین جی استاد جی، اسی سے جی استاد جی اسی سے قذبہ جھوٹ بولا اس ایک مرد نے، قذبہ جھوٹ بولا ان دو مردوں نے، قذبو جھوٹ بولا ان سب مردوں نے، قذبتا جھوٹ بولا تم ایک مرد نے، قذب تما جھوٹ بولا تم دو مردوں نے، قذب تم جھوٹ بولا تم سب مردوں نے، قذب تو جھوٹ بولا میں ایک مرد نے، قذبنا جھوٹ بولا ہم سب مردوں جی اور کون رہ گیا؟ قاری عمر حذیفہ جی استاد جی میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میں کہاں سے سنا ہوں استاد جی؟ الکذبو سے سناؤ ماضی کی گردان کذب 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 کذبتا کذبتما کذبتم کذبتو کذبنا یکذبان یکذبون تکذب یکذبو بس یکذبان یکذبون بس بس تکذب بس تکذبان تکذبون اکذب سب نکذب صبر کریں اب القصد ارادہ کرنا القصد بس ارادہ کرنا جی سلیم صاحب آپ القصد سے سنائیں سلیم صاحب ان کے نیٹ کا مسئلہ ہے استاد۔ ٹھیک ہے آپ سنائیں معدوم بلال قصدا قصدا قصدو قصدتا قصدتما قصدتم قصدتو قصد قصد استاد جی قصدنا میں سناؤں؟ قصدتم اس میں وہ ہو جائے گا نا استاد جی، جب تا آئے گا ادغام ہو تو جائے گا جی جی ادغام ہو جائے گا۔ قصدا قصدا قصدو قصدتا قصدتما قصدتم قصدنا قصدتو قصدنا۔ شاباش جی نصر من اللہ صاحب آپ سنائیں جی استاد قصدا جی میں کا سناؤں؟ قصدا کا کر من لو، اللہ صاحب سنا رہے ہیں قصدا کا کرو نا، جی قصدا ارادہ کیا اس ایک مرد نے، قصدا ارادہ کیا ان دو مردوں نے، قصدو ارادہ کیا ان سب مردوں نے، شاباش قصدتا ارادہ کیا تا میں ادغام کر دو قصدتا 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 ارادہ کیا تم ایک مرد نے، قصبتما ارادہ کیا تم دو مردوں نے، شاباش تم ارادہ کیا تم سب مردوں نے، قصدتو ارادہ کیا میں ایک مرد نے، شاباش قصدنا ارادہ کیا ہم سب مردوں نے۔ شاباش جی اس کو نا بہت تیز رفتاری سے آپ نے پڑھنا ہے جی استاد ٹھیک جی ہے، میں سناؤں؟ بلال شاہین سنائے قصدہ ارادہ کیا اس ایک مرد نے، قصدہ ارادہ کیا ان دو مردوں نے، قصدو ارادہ کیا ان سب مردوں نے، قصدت قصدتا ارادہ کیا تم ایک مرد نے، قصدتما ارادہ کیا تم دو مردوں نے، قصدتم ارادہ کیا تم سب مردوں نے، قصدتو ارادہ کیا میں ایک مرد نے، قصدنا ارادہ کیا ہم سب مردوں نے۔ شاباش محمد آفاق صاحب آپ بھی سنائیں شاباش کسے سنانا قصد سے؟ جی
أخذ أخذوا أخذت أخذتما أخذتم أخذنا أخذ इरादा किया उसे अफदा इरादा किया दो मर्दों ने अफदू इरादा किया सब मर्दों ने अफदत इरादा किया तू एक मर्द ने अफद तुमा इरादा किया तुम दो मर्द ने अफद तुम इरादा किया तुम सब मर्दों ने अफद तुम इरादा किया एक मर्द ने असदना इरादा किया हम सब मर्दों ने शाबाश। अब हम चलते हैं अस्सब्र की तरफ। कारी उमर हुज़ैफा साहब सुनाएं आप। कहाँ से सुनाऊं सर जी? अस्सब्र। सबरा सबरा सबरू सरब्दा सरब्तुमा सरब्तुम सरब्तु सरबना गलत हो गया। सबरा सबरा सबरू सबरता सबरतुमा सबरतुम सबरतु सबरना। शाबाश। तर्जुमा करें। सबर सबर किया उस एक मर्द ने, सबरा सबर किया उन दो मर्दों ने, सबरू सबर किया उन सब मर्दों ने, सबरता सबर किया आप एक मर्द ने, सबर तुमा सबर किया आप दो मर्दों ने, सबर तुम सबर किया आप सब मर्दों ने, सबर तू सबर किया मैं एक मर्द ने, सबर सबर किया हम सब मर्दों ने। शाबाश। और कौन सुनाएगा? मुअद्दम बिलाल आप सुनाएं। जी उस्ताद जी। सबरा सबरू सबरा सबरा सबरू सबरता सबरतुमा सबरतुम सबरतु सबरना सबरा सबर किया उस एक मर्द ने, सबरा सबर किया उन दो मर्दों ने, सबरू सबर किया उन सब मर्दों ने, सबरता सबर किया तुम आप एक मर्द ने, सबर तुमा सबर किया आप दो मर्दों ने, सबर तुम सबर किया आप सब मर्दों ने, सबर तू सबर मैंने किया मैं एक मर्द ने, सबर ना हम सबर किया हम सब मर्दों ने। शाबाश। नसरुम मिनल्लाह साहब। जी जी उस्ताद मोहतरम। गसलु अल अल गसलु सब्र। सबरा सबरा सबरू सबरता सबरतुमा सबरतुम सबरतु सबरना। अब इसके मायने भी करूं। जी। सबरा सबर किया उस एक मर्द ने, सबरा सबर किया उन दो मर्दों ने, सबरू सबर किया उन सब मर्दों ने, सबरता सबर किया तुम एक मर्द ने, सबर तुमा सबर किया तुम दो मर्दों ने, सबर तुम सबर किया तुम सब मर्दों ने, सबर तू सबर किया मैं एक मर्द ने, सबर ना सबर किया हम सब मर्दों ने। शाबाश। जी। अल गस्लु कौन सुनाएगा? अल गस्लु से सर जी मैं मैं सुनाऊं? सुनाता हूँ। सलीम सलीम सर जी साहब। मैं सुनाऊं? सलीम साहब। गसला गसला गसलू गसलता गसलतुमा गसलतुम गसलतु गसलना गसला धोया उस एक मर्द ने, गसला धोया उन दो मर्दों ने, गसलू धोया उन सब मर्दों ने, गसलता धोया तू एक मर्द ने, गसल तुमा धोया तुम दो मर्दों ने, गसल तुम धोया तुम सब मर्दों ने, गसल तू धोया मैंने, गसल ना धोया हम सब ने। शाबाश जी। और कौन सुनाना चाहेगा? मैं सुना देता हूँ। मैं सुनाऊं सर जी? मुअद्दम बिलाल सुनाए। गसला गसला गसलू गसलता गसलतुमा गसलतुम गसलतु गसलना गसला गुसल किया उस एक मर्द ने, गसला गलत हो गसला गसला गुसल किया उन दो धोया जी हाँ तो दोनों धोया 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 उन दो मर्दों ने, गसलू धोया उन सब मर्दों ने, गसल तक धोया आप एक मर्द ने, गसल तुमा धोया आप दो मर्दों ने, गसल तुम धोया आप सब मर्दों ने, गसल तू धोया मैं एक मर्द ने, गसल ना धोया हम सब मर्दों ने। शाबाश। और कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं सर जी? सुनाए। गसला गसला गसलू गसलता गसलतुमा गसलतुम गसलतु गसलना गसला धोया गसला धोया उस एक मर्द ने, गसला धोया उन दो मर्दों ने, गसलू धोया उन सब मर्दों ने, गसलता धोया आप एक मर्द ने, गसलतुमा धोया आप दो मर्दों ने, गसल तुम धोया आप सब मर्दों ने,
غسلتو دھویا میں ایک مرد نے، غسلنا دھویا ہم سب مردوں نے۔ شاباش جی، الجلوس سے کون سنائے گا؟ میں سناؤں استاد جی؟ میں الکذب، سناؤں استاد جی؟ سلیم۔ الجلوس سے آفاق صاحب سنائے۔ الجلوس، جلسا جلسا جلسو جلست جلست جلسوا جلستم جلسو جلسنا۔ جلسا بیٹھا وہ ایک مرد، جلسا بیٹھے وہ دو مرد، جلسو بیٹھے وہ سب مرد، اور جلسا بیٹھا تو ایک مرد، جلستما بیٹھے تم دو مرد، جلستم بیٹھے تم سب مرد، جلستو بیٹھا میں ایک مرد، جلسنا بیٹھے ہم سب مرد۔ شاباش جی، السری کا تو چوری کرنا، سارا کا یسرق، سارا کا یسرق، جی سلیم صاحب آپ سنائیں السریقہ سے۔ سرق سرقا سرقو سرقت سرقت سرقتم سرقت سرقنا۔ سرقہ چوری کی اس ایک مرد نے، سرقہ چوری کی ان دو مردوں نے، سرقو چوری کی ان سب مردوں نے، سرقتا چوری کی تو ایک مرد نے، سرقتما چوری کی تم دو مردوں نے، سرقتم چوری کی تم سب مردوں نے، سرقتو چوری کی میں نے، سرقنا چوری کی ہم سب نے۔ بس اب ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف۔ تو مضارع بھی بہت آسان ہے، یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان تضربون، اضرب نضرب، یہ مذکر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، یضربانی مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد، یضربون مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب شخص سب مرد، تضریبو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، تضریبانی مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد، تضریبون مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ اضربو مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد، نضربو مارتا ہوں مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد۔ شاباش، تو اب الکذب سے مضارع کون سنائے گا؟ میں سناؤں استاد جی؟ چلو سنائیں۔ یکذب یکذبان یکذبون، تکذب تکذبان تکذبون، اکذب نکذب۔ یکذب جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولے گا وہ ایک مرد، یکذبان جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے وہ دو مرد، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے وہ سب مرد، تکذب جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا تو ایک مرد، تکذبان جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے تم دو مرد، تکذبون جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولے گے تم سب مرد، اکذب جھوٹ بولتا ہوں یا بولوں گا میں ایک مرد، نکذب جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے ہم سب مرد۔ جی شاباش، اور نصب میرے اللہ صاحب آپ سنائیں۔ جی القصد سے القصد سے سنائیں۔ یکسدو یکسدو یکسدانی یکسدونا، تکسدو تکسدانی تکسدونا، اکسدو نکسدو۔ یکسدو وہ ارادہ کرے گا یا کرتا ہے ایک مرد، ہاں یکسدانی ارادہ کرتا ہے یا کرے گے دو مرد، شاباش۔ یکسدونا ارادہ کریں گے یا کرتے ہیں وہ سب مرد، تکسدو مارتا ہے یا مارے گا تم ایک مرد، تکسدانی مارتے ہو یا مارے گو یا یہ مارو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں غلط ہو گیا نا، ارادہ کرنا ہے، ارادہ کرنا، مارنا تکسدانی ضرب ہے، ارادہ یضرب کو مانا ہے۔ نہیں سوری، ارادہ کرو گے تم دو مرد۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی استاد محترم، اس میں جی ایک استاد۔ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی جی یہ جو الکسب و القصد اور اس سے جب فعل ماضی اور مضارع بنیں گے قصدہ یقصدو، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب ضرب سے ہے؟ یہ کوئی اس کا رول ہے یا ویسے یاد کرنا ہوگا؟ یہ ڈکشنری بتائے گی آپ کو۔ اچھا ہاں ڈکشنری بتائے گی، فی الحال تو یہ یاد کریں، یہ تو لکھے ہوئے صحیح ہے نا۔ اچھا، یہ بات کا سٹیپ ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
اچھا اب آ جائیں، ابھی ہم نے ماضی پڑھی ہے، ماضی مثبت کو ماضی منفی بنانے کے لیے شروع میں ما لگائیں، جیسے ما ضربا، مارا اسے ایک مرد نے، ضربا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، کیسے کہیں گے؟ ما دربا ما ما ضرب دربا ہاں ما شاباش، دربو ہاں ما لگا دینا ہے، ما ما ضربا، ما کذبا، ما ضرب قصد، ما ما ضربوا صبر، ما غسل، ما ما جلس، ما ضرب ما انصرف۔ ضربت ما ضربتم ما ضربت ما ضربنا. شاباش، ٹھیک ہے۔ اور مضارع کو منفی بنانا ہوگا تو کیا جی استاد. لگانا ہوں گے؟ لا، لا ہاں لا یضرب نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے لا گا۔ يضرب اليدان لا يضربون اضرب لا تضربون لا تضربون اضرب لا اضرب. اب آپ کے پاس نا 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں مجھے ماضی سننی ہے منفی اور مضارع منفی سننا ہے آپ سے ان سب مصادر سے، جلدی کریں شاباش، ما دہرائیں دربا شاباش ما جلدی۔ دربا ما دربو ما دربتا ما دربتما ما دربتم ما دربتو ما دربنا لا يضربو لا يضرباني لا سر جی میں يضربون سناؤں؟ لا تضربو لا تضرباني لا تھوڑا صبر کریں، تضربون لا 1 منٹ بعد۔ أضرب لا نضرب. جی عمر حذیفہ صاحب کے علاوہ اور کون سنائے گا؟ یہ میں سنا دوں کذبا کا. جی سنائیں سنائیں شاباش۔ ما کذبا ما کذبا ما کذبو ما کذبتا ما کذبتما ما کذبتم ما کذبتو ما کذبنا لا یکذبو لا یکذبانی لا یکذبونا لا تکذبو لا تکذبانی لا تکذبونا لا تکذبو لا نکذبو. لا اكذب لا نكذب. جی اور کون سنائے گا؟ میں سناتا ہوں سر۔ ہاں معظم میں بلال سنا صاحب آگے میدان میں، جی کس مصدر کا سناؤں استاد جی؟ القصد سے سنائیں آپ۔ ما قصد ما قصدا ما قصدوا ما قصدت ما قصدتما ما قصدتم ما قصدت ما قصدنا. شاباش، مضارع سنائیں، جی مضارع۔ مضارع کی لا يقصد لا يقصدان لا يقصدون لا تقصد لا تقصدان لا تقصدون لا اقصد لا نقصد. شاباش، اور کون سنائے گا؟ جی میدان میں آئیں، میں سنا دوں. جی سنائیں، جی استاد جی میں سنا صبر دیتا سے ہوں. سنائیں، الصبر سے، کون سے استاد جی سنانی ہے؟ الصبر سے سنائیں۔ ما صبر ما صبر ما صبروا ما صبرت ما صبرت ما صبرتم ما صبرت ما صبرنا لا يصبر لا يصبران لا يصبرون لا تصبر لا تصبران لا تصبرون لا أصبر لا نصبر. شاباش، سر جی میں الغسل سناؤں؟ الغسل. سنائیں شاباش۔ ما غسل ما غسلا ما غسلوا ما غسلت ما غسلتما ما غسلتم ما غسلت ما غسلنا لا يغسل لا يغسلان لا يغسلون لا تغسل لا تغسلان لا تغسلون لا أغسل لا نغسل. شاباش، اور کون ہمت کرے گا جی؟ بلال شاہین صاحب میدان میں آ جائیں۔ بلال شاہین صاحب کدھر غائب ہو گئے؟ جی استاد جی جی الجلوس سے سنائیں آپ۔ ما جلس ما جلس ما جلس ما جلسوا ما جلست ما جلستما ما جلستما ما جلستم ما جلستو ما جلسنا. اسمع من المضارع، اسمع من المضارع، مضارع سے سنائیں۔ نعم یا بلال لا شاہین، اسمع۔ لا لا
لا يجلس لا يجلسان لا يجلسون لا تجلس لا تجلسان لا تجلسون لا أجلس لا نجلس. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. السریقہ سے آفاق صاحب سنا دیں، پھر ہم اجازت چاہیں گے. جی کس سے سنانا ہے؟ آفاق کس سے سنانا صاحب. ہے؟ کس مدر سے سنانا ہے؟ السریقہ غسلہ السریقہ السریقہ ما سر ما ما سرقا ما سرقا ما سرقو ما سرقت ما سرقو ما سرقو ما سرقو ما سرقنا لا يسرقو لا يسرقان لا يسرقون لا لا تسرقوا لا تسرقان لا تسرقون لا أسرقوا لا نسرقوا. ٹھیک ہو گیا جناب. اس کو خوب مشق کر کے آئیں، صبح پھر انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ لوں گا. ٹھیک ہے. جی بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.